हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ। आज तो थंबनेल देखि सब जानी सारी आज क्लास कौन अच्छे एक सुंदर क्लास निश्चित भाव में क्लास हूँ तुम ओडिया व्याकरण। ओडिया व्याकरण एक सुंदर सेसन नहीं कि आसी आज तुम मनकर जो गोटे समस्तଙ୍କର क्वेरी थाए ओडिया व्याकरण केमिति पढ़िबा। बहुत जन पढ़ौछन्ति, बहुत सारे पढ़ौछन्ति, बहुत जगह तुम माने भी पढ़ुछ, किंतु आमे टिके नियारा ढंगरे ओडिया पढ़िबा। एमिति ओडिया पढ़िबा ए क्लास रे जेमिति सब जिंस मन रहइबो हला। तो हमर कथा होछ कोन ना जाउ कहिली मु ओडिया व्याकरण। ओडिया व्याकरण बहुत पिलांक ठुम विषय तुम शुणी किंतु मो पाखरे केबे पढ़ी भी नथिबो। जे पढ़िछ तो बहुत बढ़िया कथा। तो ओडिया व्याकरण जतबेले कहिबा सेतबेले ई ओडिया को फर्स्ट आसीबा। देखो मु गोटे बढ़िया कथा कहबी। हाँ मु ओडिया, मो जन्म ओडिशा रे हेची, मो भाषा ओडिया, मो कथा ओडिया। ओडिया पई मो गर्व करे मो ठाकुर बड़ ठाकुर। मो कथा ओडिया कथा ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଓଡିଆ ବିଷୟରେ କହୁଛେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଜାଣିନେ। ଆଜି କେତେଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଜାଣିବା। ତ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ବହୁ ପ୍ରକାରର କଣ ଅଛନ୍ତି ନା ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ କ୍ଲାସ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ କ୍ଲାସ କୁ ବୁଝିଲା ପରେ ଆମେ ପାଠକୁ ଯିବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋ କ୍ଲାସ। ତ ବହୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛେ ତ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ କହୁଛେ କାହାକୁ? मनुष्य। जानिछ कि नहीं कहीं मनुष्य को आम सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहूचे ସେଇଟା भी जानिबा निहाती दरकार। आम मनुष्य को एथि पई सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहूचे कहीं ना अन्य समस्त प्राणी जेते भी प्राणी अछंती समस्ते शब्द करंती। अन्य समस्त प्राणी कौन करंती? शब्द करंती बा ध्वनि करंती हला। शब्द बा ध्वनि करिथांती, किंतु मनुष्य जहा कही थाए ताहाको आमे कहूचे कौन ना भाषा। कौन कहूचे ना भाषा। तो इतिमध्य गोटे सुंदर डेफिनेशन हूँ यहाँ मनुष्य पक्षरे भाषा हेउचे एक अमूल्य संपद। अर्थ कौन ना जो आमे कहूचे भावर। देख कौन कहली ना भावर आदान प्रदान को मैं कौन कहूचे रे ना भाषा बोली कहूछु। भावर आदान प्रदान को भाषा बोली कहूछु। तर मु कहली सामना लोक बुझिला, सामना लोक कहिला मु बुझिली। एटा केवल गोटे ही करुची मनुष्य। कुकुर कले ध्वनि करुची। ध्वनिर परवर्ती स्तर होची भाषा। प्रथमे ध्वनिर आविष्कार हेइतला, ध्वनिरु भाषा को आसीची। तो सेई जो भाषार कथा जतेबेले हम कहूची कोन कहली ना भाषा। समस्त बुझुचे कोन ना भाषा। तो भाषार परवर्ती स्तर प्रथमे मनुष्य कौन कला ना भाषा कहवा शिखिला। आ सेई भाषा को जेतेबेले से कौन कला लेखिला। जेमिति मु लेखुचे एटी ओडिया रे लेखुचे कि नहीं ताहाको मु कौन कहबी ना लिपि बा वर्ण बोली कहबी। भाषार लिखित रूप को लिपि बा वर्ण बोली कहा जाए। एतिके मन रख। तो ये जिनस जो आम जानूचे तो से जिन सब मन रखिब। कौन पशु पक्षी माकड़ बिलई कुकुर एमाने कई भाषा कहती ना से जोटा करती से हूँ तुम कौन ना ध्वनि बोली कहली। किंतु मनुष्य जोटा करिता ताको भाषा बोली कहा जाए। आ भाषार जो परवर्ती स्तर मु कहली ताको लिपि बोली कहबा बा वर्ण बोली कहबा। बुझीला। तो कथा हला प्रथमतः मनुष्य तार प्राथमिक चिंता को भाषा माध्यम रे प्रकाश करे। तो अन्य सामना वाला जे भी मनुष्यटी थाए से ताको शुणी थाए। एथरे बुझिबारे काहारी असुविधा नाही। बुझी होची कि नहीं। तो परवर्ती कथा को आसीबा। वर्तमान समय जो देखा जा पाखापाखि 15,000 केते ना 15,000 भाषा परीक्षा रे पचारिबो। एटा मन रखि थाओ। जो जो गोटे गोटे कथा मु कहूची सेटा परीक्षा रे कहिबो। पचारि दबो परीक्षा रे। को भी परीक्षा रे तुम आरआई दियो किबा तुम ओपीएससी रे जो एएस आसुची दियो जेते सारा परीक्षा रे सीजीएल दियो सब जिनिस रे ये परीक्षा ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट। ये जो पॉइंट गुडा कहूची से गुडा इंपोर्टेंट। 15,000 ऊर्ध्व भाषा आम भारत में प्रचलित होउची। कालक्रमे किछि भाषा कौन है ना उपभाषा रूपे भी प्रचलित होउची। भाषा रो भी किछिटा उपभाषा अछि। तो सही भली हमर ओडिया होउची एक भाषा। तो सही ओडिया विषय जतेबेले आमे पढुचे ओडिया भाषार किपरि आविर्भाव होइतला सेटा जानिबा हला। ओडिया भाषार किपरि आविर्भाव होइतला जानिबा। तो आ गोटे जिनिस आमे जानिचे आमे समस्त पॉलिटी पढिथिबा। पॉलिटी रे पॉलिटी पढिछ ना नहीं। पॉलिटी रे अनुच्छेद अछि हला 12टी अनुच्छेद अछि बा सरी अनुसूची अछि। कोन अछि ना अनुसूची केतोटी ना 12टी अनुसूची अछि जोड़ा शेड्यूल कहउछ। शेड्यूल बुझौ ना नहीं 12टी अनुसूची रे
जो 8 नंबर अनुसूची 8 नंबर अनुसूची रे कौन अच्छी ना आमर एई जो ओडिया लैंग्वेज बा भाषा को प्रायोरिटी दिया जाइछि केतोटी भाषा 22 गोटी भाषा केतोटी रे मन रखुथबो गोटे गोटे करी कहूची पॉलिटी जो हम कॉन्स्टिट्यूशन कहूचे कॉन्स्टिट्यूशन जो अछि अनुसूची जहा को तुम इंग्लिश रे कहूच कोन ना शेड्यूल शेड्यूल बोली कहूच तो शेड्यूल ले मेंशन अछि 12 टी शेड्यूल जो अछि सेतरे 8 नंबर शेड्यूल ले मेंशन अछि भाषा जहा को तुम इंग्लिश रे कहूच लैंग्वेज लैंग्वेज विषय रे मेंशन अछि तो से लैंग्वेज कौन कहिछि ना हमर 8 नंबर शेड्यूल बा 8 नंबर अनुसूची को हमर 22 टी भाषा को कौन देछि अनुमोदन देछि हम कॉन्स्टिट्यूशन 12 टी भाषा सॉरी 22 टी भाषा को अनुमोदन तो देछि अनुमोदित करछि जहा कि 8 नंबर कोडी मेंशन अछि 8 नंबर अनुसूची रे मेंशन अछि कोन अनुसूचित अछि बा अनुमोदित अछि तो सेथिरे ओडिया भाषा भी अछि तो से ओडिया भाषार आविर्भाव केमिति हिछि देखो जेतेबेले मु ओडिया भाषा कथा कहिबी देखो जेतेबेले मु कहूची भारतीय आर्य भाषा माने जेतेबेले आर्य माने भारत को आसीतिले तो सेतेबेले आर्य माने एई जो ओडिया भाषार आविर्भाव होइतला जेतेबेले भाषा पाखु को जिबा भाषा ही चली भाषा पर आम आसवा लिपि पाखु पछरे जिबा लिपिर बहुत सारा जिनिस अछि मु लेखुची सेटा अलगा कथा हला तो भाषार दुई तीनोटी स्तर थिला गोटे होची प्रथम गोटे होची द्वितीय आ गोटे होची तृतीय तीनोटी स्तर थिला तो प्रथम स्तर को आमे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा बोली कहू कौन कहू ना प्राचीन भारतीय आर्य भाषा बोली कही थाउ द्वितीय स्तर को आमे मध्य भारतीय आर्य भाषा बोली कही थाउ कौन ना मध्य भारतीय आर्य भाषा बोली कही थाउ आ तृतीय स्तर को आधुनिक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा बोली कही थाउ मन रहिला गोटे प्राचीन भारतीय मध्य भारतीय आधुनिक भारतीय तो पुणी तुम मन रे क्वेश्चन आसतु कि सर आमर कथा होची ओडिया भाषा कोठु आसीची हमको एते सारा जिंस हमको कहंतु नाही एई न जानले केमिति जानिबो तो जतले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहूची जहा कि ख्रीष्टपूर्व जो बीसी कहूच 1500 बीसी रु केते ना 500 बीसी पर्यंत प्रचलित हेउतला हला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जतो मु कहूची मध्य भारतीय आर्य भाषा कथा जहा कि तमर 500 बीसी रु 1000 ख्रीष्टाब्द पर्यंत 1000 ख्रीष्टाब्द एबे एडी पळे आसीबो 500 बीसी रु 1000 ख्रीष्टाब्द पर्यंत कोन होतला प्रचलित होई आसु अछि कोन मध्य भारतीय आर्य भाषा जेतेबेले मु आधुनिक भाषा कथा कहूची आधुनिक आर्य भाषा कथा कहूची सेतेबेले तमे मन रख मु कोन कहिबी ना 1000 ख्रीष्टाब्द परठारु बा 1000 एडी परठारु वर्तमान पर्यंत केते पर्यंत ना वर्तमान पर्यंत जहा भी प्रचलित होउछि ताहा को मु कहिबी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा बुझियला एति की बुझी पाइलो कि नाही रे जदि एति की बुझी पाइलो तापर पॉइंट टू पॉइंट मन रखिबो जेमिति परीक्षा रे कोउटु भी क्वेश्चन आसिले तमे भूल करिवो नाही नेक्स्ट कथा देखिबा तो जो द्वितीय स्तर थिला मध्य भारतीय आर्य भाषा एटा को मन रख मध्य भारतीय आर्य भाषा जो थिला सेटा को पढ़िबा कने सेठी हम ओडिया विषय मेंशन अछि मध्य भारतीय आर्य भाषा को मध्य मुख्यतः केते भागरे ना तीन भागरे केते भागरे तीन भागरे विभक्त करा दैछि मन रखित तीन भागरे विभक्त करा जाइछि जे तीन भागरे विभक्त करा जाइछि ताले कोन कोन ना तीन भागरे जदि मते लेखिबा पड़िबो पुनी थर लेखिबी कोन प्रथम स्तर द्वितीय स्तर तृतीय स्तर अच्छा सर प्रथम स्तर कौन द्वितीय स्तर कौन तृतीय स्तर कौन एटी भाषार कथा कहूछि तो प्रथम स्तर रे पाली भाषा आसीतला जो पाली भाषा बुद्ध धर्म समय रे त्रिपिटक ग्रंथ लेखा जाइतला मन अछि नै रे त्रिपिटक ग्रंथ कथा ना भूली जाइछो त्रिपिटक ग्रंथटी पाली भाषा रे लेखा जाइतला जहा कि तमरो प्रथम भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषार प्रथम भाषा होची पाली देखो प्रथम स्तर रे भी भाषा थिला तमे पुणी कहबो प्राचीन भारतीय आर्य भाषार जो प्रथम स्तर थिला सेटा को भाषा ना दैनिक बा लौकिक भाषा
ଧର ଗୋଟେ ଲୋକାଲିଟି ବା ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଭାଷା ସବୁଟା ସେଟା କହିବା, ଦୈନିକ ବା ଲୌକିକ ଭାଷା। ତାର କିଛି କଣ ନାହିଁ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ସେଟା ବି ତମକୁ ମୁଁ କହିବି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ତ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ଯେମିତି ଲୋକ ରହୁଥିଲେ ସେମିତି ଚାଲିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମଟା ଯୋଉଟା ତ୍ରିପିଟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖା ହେଇଛି ପାଲି ଭାଷାରେ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତର। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ହଉଛି ଆମର କଣ? ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା। କଣ ରେ? ନା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା। ଆଉ ତୃତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା। ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ମାନେ କଣ? ଯୋଉ ବୈଦେଶିକ ଭାଷା ଗୁଡାକ ଆସିକି ଆମ ଦେଶରେ ପଶି ଯାଇଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା କହିବା ନା ଅଲଗା କିଛି? ତମେ ପାର୍ସି କହିପାରିବ, ତମେ ଓଲନ୍ଦାଜ କହିପାରିବ, ତମେ ଇଂରାଜୀ କହିପାରିବ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ କହିପାରିବ, ଏଇ ଭାଷା ଗୁଡାକ, ତୁର୍କୀ କହିପାରିବ। এইগুড়া হচ্ছে তোমার অপভ্রংশ ভাষা। তাহলে স্যার প্রাকৃত ভাষা কଣ ରହିଲା? স্যার ସବୁ ଗୁଡାକ ତ କହିଦେଲେ, ତାହେଲେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା କଣ? ନା ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେତେ ଭାଗରେ? 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେତେ ସାରା ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଆମେ ପାଠକୁ ଯିବା। এইটা ନ ଜାଣିଲେ କେମିତି ପାଠକୁ ଯିବା? ଓଡିଆ ପା ଆମର ଭାଷା, ଓଡିଆ ପ୍ରତି ଆମର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଓଡିଆକୁ ନ ଜାଣିଲେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ? ମୁଁ କହିଛି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଓଡିଆକୁ ପଢିବା, ଓଡିଆକୁ ଏମିତି ପଢିବା ଯେମିତି ଓଡିଆ ଥରେ ପଢି ସାରିବା ପରେ ଆମ ମନରେ ଏକ ପ୍ରତିଛବି ହେଇକି ରହିଯିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଆମେ ଓଡିଆ, ଆମ ଭାଷା ଭାରି ବଢିଆ, ଆମ କଥା ଭାରି ବଢିଆ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଅଛୁ ହୋଇ ଓଡିଆ, ତାହେଲେ ସିଏ ବି ଭାରି ବଢିଆ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ତ ଏଇ 5 ଭାଗଟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା। ଏଇ 5 ଭାଗ ଦେଖ, କଣ କହିଲି ନା ବାବାରେ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। କେତେ ଭାଗରେ? 5 ଭାଗରେ। ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲି। କାହାକୁ? ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାକୁ। ତାହେଲେ ସାର୍ କଣ କଣ? ସାର୍ ତ ଆପଣ ଖାଲି କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ କଣ କଣ? ନା ନମ୍ବର 1 ରେ ଆସିବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ। କଣ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ। ନମ୍ବର 2 ରେ ଆସିବ ସୌରସେନୀ। କଣ ଆସିବ? ସୌରସେନୀ। ନମ୍ବର 3 ରେ ଆସିବ ମାଗଧୀ। ମନେ ରଖୁଥିବ। ନମ୍ବର 4 ରେ ଆସିବ ପୈଶାଚୀ। ନମ୍ବର 5 ରେ ଆସିବ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ। କଣ ଆସିବ? ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ। ଏଇ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦିଆଗଲା। କାହାକୁ? ନା ଆମର କାହାକୁ ରେ? ନା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା, ଯୋଉଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କଥୋପକଥନର ଭାଷା କହୁଛେ, ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଭାଷା ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲୁ, ସରି 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲୁ। କଣ କଣ? ନା ଗୋଟେ ହେଲା ତମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ଗୋଟେ ହେଲା ସୌରସେନୀ, ଗୋଟେ ହେଲା ମାଗଧୀ, ଗୋଟେ ହେଲା ପୈଶାଚୀ, ଗୋଟେ ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ। ସାର୍ ଏତେ ସାର୍ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆମକୁ ଓଡିଆ ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି? ଓଡିଆ ବିଷୟରେ ହିଁ କହିବି ରେ ବାବା, ଓଡିଆ ବିଷୟରେ ହିଁ କହିବି। ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ମାଗଧୀ ଭାଷାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ତମର ବଙ୍ଗାଳୀ, ଗୋଟେ ହଉଛି ତମର ଓଡିଆ, ଗୋଟେ ହଉଛି ତମର ଆସାମୀ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ମନେ ରହିବ କି ନାଇଁ? ବଙ୍ଗାଳୀ, ଓଡିଆ, ଆସାମୀ। ତ ତମେ ଏଇଠି କହିପାରିବ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା, ଡେଫିନେସନ ଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ। ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଡେଫିନେସନ ଟି, ତମେ ସମସ୍ତେ ନୋଟ ଆଉଟ କରିନିଅ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ। କଣ? ନା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀରୁ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଭାଷାରୁ ଓଡିଆ, କଣ? ନା ଓଡିଆ ଭାଷା ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇ ଆସିଅଛି। ଓଡିଆ ଭାଷା କଣ ହେଇକି ଆସିଛି? ନା ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକି ଆସିଛି। ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇ ଆସିଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ଯାହାକୁ ତମେ କହୁଛ କଣ? ତମେ ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଲେଖି ଦଉଛ ଔଡ୍ର। ଔଡ୍ରରୁ କଣ ଆସିଛି? ଓଡିଆ ଭାଷା ଆସିଛି। ବୁଝିପାଇଲ କି ନାଇଁ? ମନେ ରହିଲା?
ଯଦି ମନେ ରହିଲା ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିକି ପାଠକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହେଲା। ଏତିକି ଜିନିଷ ତମର ମନେ ରହୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ନୋଟ ଆଉଟ୍ କରିନିଅ, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ମୁଁ ତମକୁ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ କହିଲି ତାକୁ ବି ତମକୁ ଏବେ ଲେଖିକି ଦେଖେଇଦେବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପଏଣ୍ଟ, କଣ କଣ କହିଲି, କେମିତି କେମିତି କହିଲି, ମନେ ରହିଲା କି ନାହିଁ ତାକୁ ବି ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇଦେବି। ବୁଝିଗଲା କି ନାଇଁ ରେ? ତାପରେ ଆମର ଚେପ୍ଟର ଆସିବ। ଏବେ ଆସିଗଲା, ଏବେ ଜାଣିଗଲେ ଭାଷା କଣ। ଭାଷା ଯେତେବେଳେ ଜାଣି ଯାଉଛେ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆସୁଛି କଣ, ଯୋଉଟା କହିଲି ଧ୍ୱନି, ବର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। କଣ? ଧ୍ୱନି, ବର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ତିନିଟା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ତ ଧ୍ୱନି କାହାକୁ କହିବା, ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା, ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କାହାକୁ କହିବା। ତ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ଆମ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଯୋଉ ବି ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ପଶୁ ହଉ ପକ୍ଷୀ ହଉ ଯାହା ବି କରୁଛି ତାକୁ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହୁଛେ। ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛେ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଲିପିର ଆବିଷ୍କାର ହେଇଥିଲା, ଲିପି ବା ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛ, ଲିପିର ଆବିଷ୍କାର ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଲିପି କଣ ନା, ପ୍ରଥମ ଲିପି ହଉଛି କିଏ ତମକୁ କହି ନଥିବେ, ସୈନ୍ଧବ ଲିପି। ଯୋଉ ଲିପିର କୌଣସି କଣ ନାହିଁ ନା ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଲିପିର କୌଣସି ଅନୁସୂଚୀ ନାହିଁ, ସୈନ୍ଧବ ଲିପି। ତ ଏଠି ପୁଣି କଥା ଆସୁଛି ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ କହୁଛି, ଓଡିଆ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 49ଟି। ବହୁ ଜାଗାରେ ତମେ ଦେଖିବ କିଏ କହୁଛି 50ଟି, କିଏ କହୁଛି 51ଟି। ପ୍ରମାଣ କେହି କରିପାରିବେ? ପ୍ରମାଣ କଣ କେହି କରିପାରିବେ? ଆରେ ଓଡିଆ ସାରସ୍ୱତ ବ୍ୟାକରଣ ବହିରେ ଲେଖିଛି 49ଟି। ଯୋଉଠି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର କଥା ଲେଖିଛି, ଯୋଉଠି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର କଥା ଲେଖିଛି, ଯୋଉଠି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର କଥା ଲେଖିଛି, ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ତମର 50ଟି କୋଉଠି ଆସିଲା, 51ଟି କୋଉଠି ଆସିଲା? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ମତେ କୁହ, ତାପରେ ଆମେ 50ଟି କି 51ଟି ଆମେ ପଛକୁ ଯିବା। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା ତ ହଉଛି 11ଟି। 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ନା, ତମେ ୟାକୁ ମନା କରିଦବ? 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ବି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଭାଗ ଯଦି ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, କଣ 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 ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କୁହ ମତେ? ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ତମର କଣ ରେ, ଯାହାର ନିଜସ୍ୱ ଧ୍ୱନି ଅଛି, ଯିଏ ନିଜେ ନିଜେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି। ତ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? ନା ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 8ଟି। ଏ ବି ତମକୁ ପଚାରେ। ଆଉ ବାକି 3ଟି ଆଶ୍ରିତ ଧ୍ୱନି ତମେ କହିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 8ଟି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି, ଯୋଉ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ 11ଟି ଅଛି, ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 8ଟି ହିଁ ଧ୍ୱନି ଅଛି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପଚାରୁଛି, ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ସାର୍ ଏତେ ସାରା କଥା କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ବର୍ଗୀୟ ଅବର୍ଗୀୟ, ହଁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଏଇଠି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା କେତୋଟି? 11ଟି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 38ଟି। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହଉଛି 25ଟି, ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହଉଛି 11ଟି, ନା ସରି 13ଟି। କେତୋଟିରେ? ନା 13ଟି, ସରି କେତୋଟି କହିଲି? ନା 13ଟି। ତ 25 ଆଉ 13 ମିଶିଲେ କେତେଟା ହେଲା? 25 ଆଉ 13 ମିଶିଲେ କେତେଟା ହେଲା? 38ଟି ହେଲା କି ନାଇଁ? 38 ପ୍ଲସ 11 କେତେ ହେଲା? 49 ହେଲା କି ନାଇଁ? ଆରେ 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା? ତ କଥା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା କଣ ନା କ୍ଷୟ। କ୍ଷୟ ହଉଛି ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, କ୍ଷୟ ହଉଛି ଏକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ମନେ ରଖିଥାଅ, କ୍ଷୟ ହେଉଛି ଏକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର, ଯାହାକୁ ମିଶେଇବ କେମିତି ନା କ ଯୁକ୍ତ ସ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ୍ଷ। ତ କେବେ ବି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ କି? ହେଇପାରିବ? ତ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଏଇଠି କରିଦେଲି ନା, ତମେ ମୁଁ କରିନି, ଏଇଟା ମୁଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ସର୍ବେ ସର୍ବା ନାହିଁ କି ମୁଁ କରିଦେବି। ଏଇଟା ତମ ସାରସ୍ୱତ ବ୍ୟାକରଣ ବହି ତମେ ଯାଇକି ନୋଟେଇ ଦବ। ସାରସ୍ୱତ ବ୍ୟାକରଣ ବହିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଲେ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଲେ, କେତେ ସାରା ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟେ କହିକି ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଆମେ ଅଫ୍ କରିବା। ଛୋଟ କ୍ଲାସଟେ ନେବାକୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି, ସମୟର ଅଭାବ ବହୁତ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର କଥା କହୁଛି, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା କହିଲି କେତେ? 11ଟି। 8ଟି କହିଦେଲି କଣ ନା ତମର ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି, ଅ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘଇ। କଣ ରେ? ନା ଅ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘଇ, ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ, ରୁ ରୁ, ସରି ରୁ ଗୋଟେ ରୁ,
ରୁ ଏ ଐ ଓ ଆଉ ଔ ଏ ହେଲା କେତେଟା ତମର 11ଟି ହେଇଗଲା। 11ଟି ରୁ 8ଟି ନବା ତାମାନେ 3ଟା କାଟିଦବା। 3ଟା କୋଉଟା କୋଉଟା ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଇ କଟିଯିବ, ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଇ କଟିଯିବ, ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଉ କଟିଯିବ। ମନେ ରଖ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କଟିଯିବ ନା ଗୋଟେ ରୁ କଟିଯିବ। ଏତିକି ଛାଡିଦେଲା ପରେ ବାକି ଯେତିକି ରହିବ ସିଏ ହଉଛି ତମର କଣ ନା ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି। ତାପରେ ଆସିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପାଖକୁ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି କେତୋଟି କହିଥିଲି 39ଟି। 39 ରୁ 25ଟି ହଉଛି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, 13ଟି ହଉଛି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଏଇ ଯୋଉ 25ଟି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ କାଲି କହିବି। କାଲି କହିବି କେମିତି ଏମିତି କହିବି 49 ଯାକ ଅକ୍ଷର, 49 ଯାକ ଅକ୍ଷର ତମର ମନେ ରହିବ। ତମକୁ ଏବେ ଯଦି ଅ ଆ ଡାକିବାକୁ କହିବା ତମେ କେହି ମନେ ରଖିପାରୁନ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରିବି ତାକୁ ତମେ କେମିତି ମନେ ରଖିବ। ଆଜି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଡେମୋ ଥିଲା। ଯଦି କ୍ଲାସ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦବ, ଟିକେ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦବ, ଟିକେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ଆଉ ଯାହାର ଯୋଉଠି ବୁଝିବାର ଥିବ ପୁଣି ଥରେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦବ, ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖାହବା ଆସନ୍ତା କାଲି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ସେସନ, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କ୍ଲାସରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ ନାଇଟ୍।